Atmosa, Ong, Cinco, Flor de Lis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gikaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga hapon nyadto didto sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura. O posibleng gani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Ilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Ilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nitumaw nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay didto sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipaghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Ug imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilongosnon sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao ug ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura, mahimong dili nato masayran ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inguman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niulbo niyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa ka mauswagon sa mahaltang lungsod.
Sama sa nahipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay, mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Central Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogaryo. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi, mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapiahan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka ngadto sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto, labi na kon buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos. Naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud og bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit, ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa hinapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding,
si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo. Ang aktibong batan-on kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Macoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diha sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang himo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong 1942 nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga hilungos nun nga mga insurrektos aron nga makigubat sa mga sundawong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga hilungos nun sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundawong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niadtong 1945 ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrektos nga mga hilungsnon og nibalik sa pag-customer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira og nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka hilungos nung mithi ug taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga hilungos. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangaan ang matag kalye sa lungsod sa Ilongos? Apan bisan pa man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga hilungos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangaan ang matag kalye sa lungsod sa Ilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, kaniadto sa panahon sa mga Katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye og diin gihingaan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa hilongos ng katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga hilongos nun.
Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye tabisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamas-tamason, nag-imbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongosnon. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan yatong 1942 ug diin atake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago og nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niatake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni attorney Minyong nga sa pagkagiyo ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usak ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod sa Inupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia, naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia o ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni attorney Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod sa Inupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago og pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay gikan sa lungsod sa Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalinbalhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga mananakop nga Hapon si Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pagabot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongosnon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon.
paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad hilongosnon ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaapat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga hilongosnon literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili og dili gyud mabuktian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Ilonggo. Barangay Liberty, ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Kun hisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit, gikan sa utlanan niini sa barangay Eastern Poblacion, mudagan pa og kapin sa 4 ka kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa barangay Concepcion. Apan sa karaan nga mga panahon, ang barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa barangay Proteksyon ingon man sa barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa barangay Proteksyon ug sa barangay Tihiro ug sa maong mga katuigan mausab ang pagkalingkawa sa nasod gikan sa mapanamastamason nga makamot sa mga banyagang Hapon. Gihinganlan kining maong barangay ug Barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matod pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay ug gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang Hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangalan nga Liberty kun kagawasan. Ang Barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugun, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan ug ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkub, sityo Kugon ug ang sityo Kabutungan ang balwarte sa Hilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa Barangay Pulta o sa Barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabag-an sa mga lumulupyo sa Barangay Liberty. Niasab dinhi sa Barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa diki nga mao'y nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa tinguan. Ang Barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing veterano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Caberto Fulache. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates.
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Welcome, mga people! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Silvia Alcuino Street sa eskina sa Calvicanonay. O ingon man sa Army Fletcher Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto na ka sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Na problema ka sa mahal nga bayraron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar.
Ang Villaflores Clinic usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka anata mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauwawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan anahan himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa din mo ang cafe sa Bayside. Atik pa gyud og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day Kalidad na serbisyo, di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy ka pirmi day This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5
Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Untop alas 10. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta og maadong good morning na pod Hilongos. Welcome sa lain na sa dito pa panag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihunahuna og pangabaga sa bahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon. Kini yung bus galagad sa kanginan. Ang inyo amigo nga way paglubad. Ang inyo amigo nga nini na bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyog kayo pinangga hangtod na karong untop, alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay Sona kay Hilongos no, nining adlaw mga higala nga Huwebes. Adlaw na pos mga ligoy. Kumusta na? Adlang Huwebes kay suunan ko, pizza. Mahal kong hilo. Uy, 19 na oy. Sa buwan, mga kailan sa Pebrero tuwing 2026. Kumusta na? Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaw ko nga nakamudiha ka sa piskay, kadasig, iman kamaya. Inito pa uban mga kailan sa Tulumanon, lang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo karong buntagan? Ini ito pa uban mga higala sa Tulumanon. Karong mga higayon na din sa ato sa lungsod sa Hilongos. Medyo lugdong no ang ato mga higala nga kalangitan no gihabulan ta sa baga mga kaigsunan nga kapanganoran nga dunay seryosong hulga sa pag-unuan matag karon kunya no. Ay mo na kumpiyansa ha sa mga mo gawas mga trabaho na sa kalsada. Ay mo kumpiyansa no. Pagdamo na mga butang nga makasalimbong kay igsunan sa inyong kalawasan kay delikado lagi og atong lawas mo higay mo yung mga lakoyong no. Mo madisgrasyad. Pagkada ko in town delicates. Oo. Good morning sa itong mga kamiguhan. Si Kuiski Maraya, ha, ni amigo. Retirable na rabat tingali ni basketball. Aray! Boss Roberto Aquino, maadong good morning. Papanads. Dili ka sa kakana ng hapon.
Papapanas daw ito ni Ini kalakiya. Manila boy, salamat ko sa punta. Hala, oy, matong buntag, gusto tanan mga sukik ni Paminaw sa atong tanan nga siguro uno ka mga barangay dinhi sa lungsod sa Ilongos. Buntag dito din tanan. Karon bang buntaga, perting kurata na ho, oy. Ta? Perting kurata doon na ho. Nga, kanang nakaingon ko tiguang sa tingali ko, no? Kay, nga no? Gani, akong itoyo karon nga, kining t-shirt sa ABS-CBN Cebu, may akong suloob. No? As a tribute, sa among kanhi kauban kanyad to. Oh. Siya may usa sa mga suod yun nako nga kauban sa DYAB. Gani, og unsa ni ito nadungog na ho karon nga estilo sa pag-broadcast, no? Sa awak matay field reporting, di man ko field reporter din eh. Ang style sa una dito Cebu sa pagkuha og balita sa field, no? Bisan unsa, ma-policeman, ma-regional offices, ma-government offices, o unsa pa, o roving, no? Lain-lain man na, mo manay, di mo ko na kausara ka reporter, no? Lahi mo kong trabaho sa beat reporter ka sa police, reporter ka Capitol, reporter ka regional offices, reporter ka mga ombudsman, lahi na. Lahi-lahi na silang trabaho. Lahi po nang mag-desk, lahi po nang mag-angkor, lahi po nang DJ. These are different mga igalang nga mga trabaho. Apan, maulagi na sa Cebu kay ingon sila, dito na nagsugod ng multitasking. Oh. Lahi nang magbalita ka nga na sa studio. Lahi nang mag-angkor makana kana newscast, lahi na. Oh. Lahi imong trabaho ana, lahi mo imong trabaho og reporter ka, lahi imong trabaho og desk ka. Unsa man ang desk? Kana magtig-type kag balita, tighimo kag tigsuwat kag balita. Oh. Lahi po ganina news writer. Kay ang desk is deployment man. Kanang desk is deployment sa imong mga report. Ikaw ba'y dakos mga gagmay? Oh, pero Cebu niya to, multitasking, labi na og daghan mga matungnan nga daghan magdiop. Oh, daghan magdiop labi na kanang weekend, daghan na magdiop. Na kami sa una may mga bag-o, kami may ibala basta weekend. Oh. Ako may sa mga bag-o ako'y una nga na desk. Ako'y kinaunhan nga dakos mga gagmay. Oh, pirma na guguguro ka ng magpa-deploy na ko. Lala ko na kayo mga sakop ba? Aray! Mura na ko na kukurik. Oh, mando na ko nila nga. Antuan nito sa kuan. Oh, kuha irag side si kuan. Oh, unsa na balita sa kuan? Nanak ko na ko yung mga bata-bata ko nuhay. Dako-dako na ko sa mga gagmay. Oh, lahi man na. Lahi man ang ikaw manugog, ikaw suguon. Kana kong diferensya, ana. Oh. Unya, mo ni ang akong dako gyud kayo nga dahil kay kung nakatunan gyud sa inihang amigo mga dug-adom no? Si John Birungan. Daghang kay ko nakatunan niya kay lahi man ko nagkauban mo sa trabaho nga imong likilikadan. Na maninana, naboy man kay kauban sa trabaho nga sangan ra kauban mo. Nakaila mo, tagad mo ana. O kauban nimo sa trabaho nga kanami tang imong masultian, imong majaga-jagaan, magpuli-puli mo jaga-jaga, no? Kanang open mo ba sa usa ba? Suod mo ba? Inana min John Birungan. Bisan pag maguwang kay nako. Pero ang iya manggong he is always young at heart. Oh. He is always young at heart, John Birungan. Mga batanon may pirmi kuyog. Oh. Pero mo lang yun subo nga palandongon nga karobuntag mo lang ako nabasahan sa group chat sa
Napamangkod mi group chat, gi-appeal mo ko ning group chat sa mga kanhi empleyado sa ABS-CBN Cebu nga wala tao ng among kapamilya si John Birongan. Ang last na kong nahibawan niya na-admit sa Vicente Soto. Na-admit sa Vicente Soto. Doon na, sa una pag yun siya nga ambas-ambas naman yung Sir John o kanang inabsinan. O doon, mas naghan yun ko. O, mas naghan yun absin. O. Pero magsunod rin naging yung sahay. O. Gani, ang deployment niya to ni Kuan Sir John Perez, dili minunganon. O. Kaya magdungan may absent. Why, mga reporter? Usa siya sa haligi sa broadcast sa broadcast industry sa Cebu. Oh. Mo lagi ni dehang kay ko nakatunan jud dia, no? Gikan sa mga teknik nga unsaon pagkuha niyong balita ngadto sa mga teknik nga wa gisuot sa libro. Wa gyud pang tudlo sa mga eskwelahan journalism. Oh. Kana bang tradecraft na ba? Tradecraft. Unsaon nimo pag postura sa imong kagalingon nga gikan ka nagkaber og sunog, muadto kag priskon nga perting baga ni sindiha. Unsaon mo nimo na? Eh? Ha? Nanimahok ang anhoy? Ano man, mutambong ka rito priskon at umangan ng gobernador? Pwede nila, di ka pasudlon. Nanay mga sikretong teknik. Oh. Tradecraft ba? Tradecraft. Ito umog ka nang mabalita ng mga reporter sa Cebu. Sa Cebu lamang ha, more ang mga kunan. Nagtuumog, nagbasa na sila. Wow! Dito ko nakat-on na ni Sir John Birongan. Kaya kining mga reporters TV, magbasa, dili na sila ka-report og radyo. Nga naman, naanad mo sila kanun na script, mga basahon, kanang sa TV. Natural na kay script kay ang video, mukat magkana, na may video nga, muhunong ang story ang reporter. Oh. Pero sa radyo, wa may video. Oh, wala sige-sige mga istorya. Kaya ba mong dili minuwat? Oh. Wa na po yung script na sinuwat. Dito ko na rin nakaton. Points lang ba? Bullets ba? Bullets. Bullets na yung may suwat nga. Gobernador. Oh, saan nagwin mo itong gobernador? Unsay sabi kita kanang Kamaron, Balili. Oh, Balili. Issue sa Balili man to nga kanang reclamation. Oh. Papalis yutas Balili, nana. I-points lang nimo dili sentence for sentence. Mo na yung mga makita mong reporter si Bo, kuha na lamanuhan na. Kay dili na sila wa na sila magbasa. Meaning kuan makanang natuhog nila ang istorya sa ilang source. Oh. Dito ko nakat-on ni John Birongan na unsaon na pagbuhat. Oh. Pero dili pa nakat-on na unsa pa newscast nga why basa-basa. Pinelo ay malamang me. Oh, asa na style bang higala sa tunada sa pag-report. Tunada sa pag-report. Although ako ni igna nga utruhay mong kondo, di man sa mingon na. Pero moingon nga observerido sa bako bako. Observerido ang tanan nga mga reporter. Observerido. Paminawag unsay imong tan-aw maayo nila nga imong tabukon pa tanan. Mo ning aho ron. Ami adto day. Oh. Nga doon na mga higalay sakang tingo kanang nakaitunada. Ang among kopya gawon na sa kanang labi nagkarang katawanan nga balita. Kang babalasarte man kasud. Kanang oy. Wala si Ma'am. Nadakpan ako sa ka-snatcher kay oy. Ni ismukoy man di ay ni. Inana man. Wala yung katawa sa Aligoy.
Ang nagkakuha ko kay Junior, makay ko niya. O, siya may katapusan sa mga karaan. Ako po kaya mag-uhan sa mga bago. Layo manggap ba? Ang gap sa hiring magod sa una. Layo kayo. So, gikang dumirongan siya may katapusan. Sunod ako. So kami magtalde mi kanang adi di mi magsunod, dili mi magdungan, magsunod mi. Magsunod amo oras. Oh, kay 8 oras pa na, alas 4 to alas 12, alas 12 to alas 8, alas 8 to alas 6. Alas 8 to alas 4. Oh, mao na ang ginitihan niya to. So, magsunod mi. Ang may tabo mo gawas siya o amo gawas kog amo uli kog udto. Siya masuod ug udto. So may tabo makasakay mi sakyanan. Oh, kaya kuhaon may mga sakyanan, na may mga sakyanan na mo. Kuhaon mi. Dito ano mo kakita og kanabang the tricks of the trade ba? Tricks of the trade. Oh. Asa aglami nga karinderya. Kay mao mo sa may karinderya mo. Taon na kay mao ko. Ano na kana mabag-o. Oh. Asa ang karinderya nga guwapag tindira. Kana mo dili importante. Mo dili importante kita lo don pero nga na no. Karinderya do nga guwapag tindira kay bisag wala big sudan. Mambusog ya mo ka. Umila pero karon wa magtuo nga kanana ang wal ba ako malipay lang ko maghandom makatawa ko maghandom sa amo mga kagahapon. But ako iko salamat ni John Mirongan sa iyang natudlo gyud. Ako nakatunan niya, no? Mahimong wa siya magtudlo. Apan ako na nakatunan niya kay mutan-aw mo ko sa mga mangguwang pa. Ako man hantun-an. Ako man lang og mahimo ang kopyahon, pero di pud maazo. Kaya mo kopyahon, ingnom ka na, oy, nundong mo ka. Nundong mo lang ka. Ha, mga karaan, magalbugalan ka. Oy, nundong mo na imo. Oh. Ma'am Alma dator, matubunta Ma'am Alma. Early bird dator ka na, Jib. Nahulipan doon ang mga nanglabay si Ma'am. Kinabong ko. Aray! Ika man mga kuan ba amo makagahapon sa una nga akong gihandom sa kuan mo. Wa ko tuo. Gani wala ko sa ABS. Musuroy pagabos ilang John Mirongan. Konsehal Tos Pardo. Inana mi ka ani nga kanang sold kayo pero makaistorya ko niya ba? Kato makasakay sa mama. Oh, makaistorya ko John Mirongan. Kanang yana. Amigo gyud ba amigo? Dili kay kaila lang amigo. So, wag na gool ko kay dool pa rin si mo. Amanto ko. No? Og pwede ba ko makabisa diri? Amanto ko. Kay suod lagi sa may amigo Don Mirongan. Barang wa ko baka kuan kayo karong buntag, wa ko ka sabot sa hanggi kuan karong buntag kay wa ko magtuo lagi nga basko pa man ko dyan, bata-bata pa ba sa mga magawang na ho. O pag ito 60, 50 kapin pa John Mirongan. Oh. Among kauban sa una permi mga intern, mamuti ang paborito. Ang paborito ng John Mirongan sa una mga intern. Kaya bisa kuhay korta ko no, di ko nun sa puton. Oh, higog ba? All John Mirongan, mga nalagyan ng ay nalang, you know? Sa sunod na ito pag-robing, Sir John Mirongan. Salamat, Sir, sa imong kanang na hatag nga party sa akong kinabuhi karon kay mo lagi ni ugwa ning mga tawhana, mga John Rinadilla, oh, mga Leo Lastimosa, John Perez, ugwa ning mga tawhana. Bila amot unsa ka ako no? Di ba ko makamaon ni Kroa? Di ba ni mo yung eskulahan? Wa to ka eskula ini ko trabaho ang tao no. Oh, eskula ini. Nagbong ka ni ko yung kukahan o garon o naabot ko yung trabahoan.
na si Tatay Tiroy. Pwede god ka ato. Matabok sa Subo. Pwede ko ka sumutabok kaya naman tayo barko. Pero ang diri ako na mula ni Clinton. Sila, no? Sa ABS mangkod nga culture, we are close mangkod ang mga trabahante sa ABS, no? Close ang mga trabahante ba? Kanang kuan ang mga lagi mo ko na nga kapamilya ko no nga kuan kana na ang mithi ba? Oh, mag-inunungay. Para ako rin usahay sa goy. Wala. Pati nga, gani ko kanong ilan pa kong gi-appeal in group chat nga, yun lang nga, kapamilya ko ka. Wala pa rin higong mapanaho na, no? Gi-appeal mo gyapon ko. Unsa ni? Mga dagko katong tao sa media imo mga higala manager. Pitim ko mo tay. Mga dagko sa tao, Hermosa. Gingan to ko ni Vice Mayor Bintong Hermosa kadang. Kadadlo mo kita ng Leo si Bigo. Habin mo ko kadadlo kasampan sir. Aw, Mayor. Ay, pero no kadang mao na no mo kagahapon ni John Birong nga nya subo ay palandongon nga ni panaw na in town kalit lang ba no sa among bahin kalit lang kay katapusan ako nahibawan na ospital man to mukhang grabe yung iya sakit wa ko kahibaw unsay sakit no di po lamang kumusulti sa unsay nasa among group chat nga unsay gidudahan nga sakit kay kuan mo pod wa mo ko ingna. Nahala. Uy, alas 10, 22 na. Oh, may bawo na ko tuod na to mga kaisonan sa labi na sa nagpaminaw na to sa mga radyo nga kanang kutob ta alas 12 karong alas 12 mamaong takadiyot no. Pasayloak adto nga maputol atong broadcast mga higala karong adlaw. Kutob ta alas 12 sa udto kay di awa nang bugnaw ni aircon. Pamingot nga ni ko na sinaw na ho ang tang. Oh. Ako sa ni patanaw ni balik ni Shibert Paran sa sai. Kay makaguba paunsa ko ini mga ekipo mo rayaho no. Ako sa ni patanaw ni aircon. Dai, mingot mo ano. Wa na wa. Ako lang gipaong kay wa na bugnaw, useless naman. Magbazag gyapon kurente sabot ka butlan. Aray! Minoy titing ang amigo mga kaigsona tumakwakan ang amigo Giga Afrika Aray! ang manghod ni Imbala Aray! Jim Bawix Casinilio titing manghod ni Imbala titing ano gano'n na titing wa na isudan paras pare ting shout out na ay Mariog si Tikla ang pilda niya shout out ni Mariog ni pilda nanay sudan paras pare niya bitaw manangig dudaan nga mamahong ta karong udto kay ako sa patanaw ng aircon sa atong amigo nga kuan tigadog aircon Shibert Paran kay wa na mubugnaw ni kuha nga wala tin ni ice wala ni ice wala ni bugnaw Wala makagubaw sa ko yung mga equipment diri mo riyaho no di ko gusto makasaya ita makasabo mo na klaro makasabo ka kasi
Pero may undangon ta rin. Kasi makaguba ko na rin. Pa-football mo naman ko. Sao na mo naman. Ha? Bungal-bungalan. Alam mo kung Ana Marie Baraka labuntog. Oy, adios. Adios. Di maago na. So kung ano as 12 ka na unto ha kay aron nga di ko makansabog asin. Ganahan mo kansabog kong asin. Alay dire kay naay ko. Ay. Uy, unsa ni? Naay kong bira. Uy, adios. Di na nautan. Di ko na nautan. Ako na kita nautan na lang tanan. No? Karon taon anak ko. Karon taon. Pantay lang ka Ana Marie Baraka labuntuga ka. Anak ko taon. Hala, oy alas 10. 26 na mga galas kabuntagon. Kuan. Ato sa palutson kini mga ginagawa nga mga small business. Oh, kay ting bansa na puro bahapit kurente. Sabay-sabay nyo sa mamay piri. Nagdadar mag mga tools. Adios, peligro na Ato sa palutson to mga ginagawa small business kay gawas ng labay sa mamay piri. Pangitaon lagi ning manonestor og ni mamapuri. Mamapureng. Manonestor, pangitaon sa nila taon. Ato sa nibalutson. Sa tong balik mga kigsunan, atong hisgutan, kini pang dinagko ning tao ha, kamong gagmay madaplin sa murya. Atong hisgutan. Ang matod pa, breaking news kagahapon. Tinga ako sa naka-breaking atong sa una pa na kay Bao eh. Kung sa naka-breaking ato, ha? Ang breaking news kagahapon, ni anunsyo na mga igala si Vice Presidente Sara Duterte nga magpresidente siya sa 2028. What's new? Unsa ni mago? Hagbay naman ta nakahibaw niyan. Sakita na diyan mo nagwasa gahapon oy. Ha? Mormina, mo na makaingon ko nga. Ha? She never failed to amuse me. Engineer Dali, Garilio, sir. Good morning, sir. Mulupad na sir, ang agila sa Davao, sir. Unsa ni? Sa atbang kuno kumbira dili-diri. Uy, adios. Ikaw may mga imbitar. Marin. Ikaw may mga imbitar. Kumbira sa silingan. Ikaw mga imbitar. Bida, oy. Panan po kanda ko. Nala, ato nang isgutan tiron taon-taon mga galaha kay doon naman ko naghang mga pagbasa kunuhay ba sa mga moves na gihimo sa Vice Presidente. Doon na po naghang makahadlok nga mudagan gyud sa mga presidente si Vice Presidente Sara Duterte. Na ato nang tagsaon, no? Kana sa to pagbalik mga kaisuran, ato nang hisgutan, no? Ato sa balutson kini itong mga ginagmay small business. Kay wa na nag-alindasay na sa manonistor. Mubalik pataman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM.
Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlawng birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong takna alas 10:32 na sa Kabuntagon. Balik ta mga galas sa papanag-uban sa Tulumanon. Yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back, igsunan ko sa itong panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padagin mo ng paminaw, yung ubos nga lagat sa ngina, lang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga dili na bungoton, Najib Montira Kobyo, makikdoyo, kay binanggahang tatagang untok alas 11 takta, niining Kabuntagon. Kabarungay ko halos Kabuntagon, kay sunod kay Lungoston, ining adlaw mga higalang Huwebes. Adlaws mga ligoy. Adlaw mga ligoy yan eh. kumusta na Huwebes man, tapad sa Birnis. Nool sa Bando. ikaw ang akong Emily Laskiti Nabarosa. Dili day ka mabisita sa imong amigo nga si Konsehal John Birongan Najib. Mao lagi ganahan ko unta ko mo bisita mo hatag magkatapusan magtimbaya ni John Birongan nga diha Una. sa akong pagpalayo. ang mga to tagbase Tuman sa sa mga barko. panglandoy. Sana sa Kaya pretty barko. mapasigal Ato madool si kuan ni Konsehal Manuel Cabisan. Ikaduha, ang akong talisdan is nagain mo ko dili taon. Kumusta na ikaw karon? Sa ano to ni nga nagain mo ko diri ah. Ultimo gani magpalit pandiko ko maglisod na ko. Oh, Hilongos. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong kumusta? Oy, good morning ito amigo. Ako ng brother sa breakfast community na mo. Sir Rene Ido, sir.
Ato good morning Sir ni Idos. O si Vince Manula. Uy, ahon ning kabatsa, Vince Manula. Hilumos atong lungsod. Now, karon, arita sa istorya sa mga pangdinag kong tao na ito istoryahan ron, ha? Kamo ba magagmay mo? Panaplay sa lamang mo gamay. Panaplay mo gamay. Dinag ko pa ni. Kagamong adlaw mga igala, ni anunsyo na. Formal na yun. Nga, nakadesider si Vice Presidente Sara Duterte nga muapil siya mga igalas Bognong Lugaynon. Amo ganang gitawag po ng Bognong Lugaynon. Ha? Mosalga siya mga igalas eleksyon sa 2028 pagka-presidente yun. Hilumos atong lungsod. Mao na iyang anunsyo kagahamo adlaw na pagibutang breaking news. Unsa may naka-breaking ni adto in town? May narawas Pastor Eduardo Ibenes. Wa magkani mo kuhabig dito sa Sangas Mangga. Mahingkad mo kuhabig dito sa Sangas Mangga. Ang kulit ng mayo na Pastor, kaya masing mapuwa ka. Tuan ba? Kanaan. Unsa na yung bago ato? Wa pa rin mo kay Bao nga magpresidente sa 2028? Wala mo kay Bao? Wala mo na mo. Ha? Mudagan si Zan? Aray! I mean, what's new? Kita namang tanan, di ba namang kalimutan na sayon nga magpresidente siya sa 2028? Na doon na naghang mga analyst na ingon nga ang timing kuno sa iyang anunsyo. Matod pa nila nga kay karon mga adlaw lagi hukman sa komitiba mga higala sa Usbalbaloranan sa House of Representatives ba. Hukman mga higala ang iyang ay ma-endorso ba din nga to sa Committee on Justice? Pabutaran na ba din mga hearings plenaryo? Ang impeachment sa Vice Presidente. Karong adlaw. Kaya na-deklarar naman to nga sufficient in form o sufficient in substance. Nagpasabot nga muuswag na o posible nang ma-endorso ngadto sa Committee on Justice o di ba ka sa Committee on Laws ang kini ang kuan kanang impeachment. Matod ni Vincent Manula, lingaw man tan-aw ni mo boss. Adios. Huwag ako makikihan ni mo sin. Wala ko mapiki ni kalakihan ha. Ang ingon sa mga eksperto, sa mga analista, ako di man ko analist, no? Samat amin raman ko. Samat amin raman ko. Kinsa kung taon ko nga mga analisar. Huwag kita ka analisar sa kukulingon. Hindi na mahilo mga dagkong taos sa kukulingban. Iyan lang yung mga eksperto nga usa ko ni kabaagi sa Vice Presidente nga mo intimidate ko no, muhulga ba sa mga sakop sa Kongreso nga mura magmangihap sa siya mga kakulipiso ba kinsa mga sa ihaw dihan ninyo kinsa mga sa ihaw dihan ninyo mato ni maglaruhay ta kay ba presidente ko kaubo mo ingon ang mga eksperto ha gani ni pagawas mga statement ang Makabayan Black. Si Kongresista Tinyo nga kini it is a form kuno of intimidation ngadto sa Kongreso sa ahong tan-aw, sa ahong pobre mga higalang pag-analisar, di man ko analis. It comes in two ways. It is a double-edged sword.
Oh, ngano man? Kay bao man ta ining ato mga politiko nga wa man in tao din sila loyalty. Wa man din sila loyalty. Their loyalty belongs to their own political interest. Hilumos atong lungsod. That's why they are called political butterflies. Political butterflies. Kana ba nagsihilok-sulok murag langaw buwag lubot? Oh. Amot kita na mong langaw nga buwag lubot. Ako wa po kita. Pero mo na iingon ni Mampayapaya na so na nga ikaw murag buwag lubot. Sige balik-balik yung kuranan. Sa mga siawan sa mga bata sa una. Ako, Clint Balogo. Kamuha, mura mo mga langaw buwag lubot. Sige mo balhin-balhin ang lingkuran na. Mao pa po ni mga galang atong mga politiko. Sumagod. Kinsa may mga membro sa super majority sa panahon ni Gong. Be. Di ba kini mo mga politiko ha karon nga nabo sa super majority karon? Nga naa mga galas poder ni Bongbong Marcos. Di ba? Ngani na bag-o na, wa man. Ha? Nay bag-o? Nay loyalty ni mga tawhana? Wa oy. Their loyalty mga belongs to their own political survival. Gani kini mga vocal kayo karon? Ha? Kay doon na naman ay kuno yung mga emisaryo kuno nga nanoroy kuno sa mga opisina, mga higalas, mga kongresista. Labi na itong mga vocal kayo nga o ni ana ha mo deklarar na gyud si Vice Presidente Sara Duterte nga magpresidente siya sa 2028. Kamo, asaman mo? Kay og muari mo namo aw atong kalimtan ang tanan. Kay injong mga pagtulisok sa atong Vice Presidente, injong pagkomentaryo sa atong Vice Presidente, injong mga pagsaway sa Vice Presidente. Let's all forget and forgive. Kung muari mo namo. Pero og di mo muari namo, pagbantay mo sa 2028. Matod pa na ha. Nam ko amigo dito usa ka buok, usa ra mo kabuok. Matod sa amigo dito ha. Na ako yung mga emisaryo na noroy sa mga congressional office. Now, para na ho, it is a double-edged sword. Duhay sang kutanan ini. Nga naman, timan mga higala og ma-impeach ang Vice Presidente kini jang hulga nga bantay mo sa 2028 mawa ni mawa ni bili kini jang hulga nga pagbantay mo sa 2028 kamong di mo mari na ho mawa ni jang hulga sa 2028 ngano man og simbako og ma-impeach mga higala ang Vice Presidente dutan hinon jang maadto ba dutan jang maadto noon. Di ay ha? Imo na yung bawsan di ay ha sa tututuyo kung mapresidente ka? I-impeach hinoon sa mga igala sa Kongreso. Di na hinoon sa kadagan sa 2028? Hilumos atong lungsod. Kanya naman, unsa may nagtangang nga silot sa impeachment? Ang nagtangang nga silot sa impeachment is removal. Aw RDI, daghan man ang R. Removal sa ijang pwesto karon. Hilumos atong lungsod. Gawas niya ng removal ug ma-impeach ka. Perpetual disqualification to hold public office. Hilumos atong lungsod. Kasa ato pa, ultimong pagka-CEO nga manilhig ka sa munisipyo, di ka pwede. Di ka pwede. Dili. Na, paday balor ang isang hulga sa 2028 o ma-impeach siya. Ha? Mo lagi na hanggang iyon, duha may posibleng epekto ini. Either doon ay mulugak ng mga kongresista or mga senador nga mo adtong pabor niya or dutan hinuon sa pag-adso. Hilumos atong lungsod. Dutan hinuon sa pag-adso. No? Kay wa may balaod nga nag-ingon mga higala nga dili sa pwede mudagan unless og ma-impeach siya. Oh. Kay kining pagdagan mga higala sa pagka-presidente, hao man iyang qualification. Oh, hao man. Makapasar man sa mga qualification sa pagka-presidente. Oh, kapasar ka sa Marcolita.
Oh. Sa mga kontra sa Vice Presidente, niingon nga doon na sila dahang mga komentaryo ba o kabalaka ni iyang pagdagan. O ako pa din so, no? Kini taga oposisyon. This is my unsolicited advice. Hinoon, binulok ra po ka doon eh. Pinobre ra po ka doon nga huna-huna ba? Kinsa ra kunta. Kini unsolicited advice. Imbis nga magsige mong komentaryo ining Vice Presidente Sara Duterte, hay may maadso hinoon og mangita mo kandidato nga giatbang ni Sara. Hilumos atong lungsod. Kaysa karon daghang katong kiyaw-kiyaw, daghang katong komentaryo nga dili sa angad dyan presidente, nga kuan, nga daghang sa issues corruption, nga wa sa katubag, Merry Crispiatos, 135 million in 11 days, daghang mga issue di sa angad presidente. Issue lagi na. Tinuod ng mga issue, wa na matubag. Pero og mudagan sa magbuot na mo. Makapakgang pa na ni Vice Presidente Sara Duterte, pagdagan ka ng mga issue, dili. Ang inyong atimanon, pangita mo kandidato ikaatbang ni Sara. Hilumos atong lungsod. Pangita, sa magkaroon ko, tanawa, oposisyon. Tanawa oposisyon. Naa ba sila mga gigroom nga posible mo atbang ni Sara? Wa! In fact, sa makakaroon, wa pay lain mga higalang tao nga gipalutaw nga pangan nga posibleng magpresidente sa 2028 gawas ni Sara Duterte. Hilumos atong lungsod. Wa! Napolos lamang mo saway anang Vice Presidente. Napolos lang komentaryo. Dili na ba mo ka-impeach? Dili na ba mo ka-impeach? Pangita mong kandidato nitong inyong igrom nga makasakbang ni Sara Duterte. Kanakon, doon lagi mo na kung handlock, mabawasan mo sa 2028. Si Marcos, doon na din kandidato. Ato kong Ilas Martin. Sakot! Labaw pas tinungwa ni. Labaw pa ni tinungwa. Kung si Martin na po lamang mga igala, o si Sara Duterte mag-abot sa 2028, morbida, di na lamang kumpusta. Di na lamang kumpusta. Kaya naman, uso ito nagkana ni Martin? Uso nagkana ni Martin taon? Hugaw pa mo ni mga igalas dirtis Martin? And do we have a choice? Wa! Because ang oposisyon, ang pikas kampo, wag yun mga igala mag-atiman og tao nga pirmi lang ipaasdang. Why pirmi ipaasdang? Long before pa nasayod na taoy nga magpresidente ni Sara Duterte. Long before pa. In fact, sa 2022 ganito to, presidente kito siya. Nadala maghangdo ni Amy Marcos. Kaya wa pa man naghangdo ni Amy Marcos. Sara Duterte presidente ron. Nadala maghangdo ni Amy nga si Bongbong sa lamang dayha kay wa na apiki na mas panahon eh. Abdugon na naman naglawas. Apiki. Gamayng ubo ini wa tagsa na ni Milok. Abusadong lawas matanon. Tinuod pa bitaw. Tagain na laman ng lugar si Bongbong. Dahil, sisa sila may presidente ha? Maunin na hitabo kasi Bongbong may na presidente na tandem sila sa unit team. Long before, panahibaw na tao eh. Kasi ito yung masayod daw. Lagi na ninyo mga politikuha mo. Masayod na tandaan. Nga ang tuyo yung Sara, magpresidente yung Pilipinas. Karon doon na mawi ka at mga lagi rin nato. Better alternative than Sara? Wa! Mao lagi na. Og mao na mga lamang ngayon. Di na lamang kumubutar. Ha? Ni Apoy Bam Aquino, mura pong nag-audition mga gala para mahimong vice president ni Sara. Di na lamang tanag yun sa unsa. Ha?
Positioning na magunay karong mga panahon na. Positioning na ni karong panahon na. Ha? Let us be candid about it. Let us be candid about it. Karong mga panahon na magsugod na ang takig sa hilanat politika. Sa nasyonal, ha? Nasyonal. Oh. Positioning na karon. Apan ang oposisyon, wa pa yun mga galay tao nga gipalutaw nga posibleng ilang iyatbang ni Sara Duterte. Leni Robredo, di naman na. In fact, sa akong tanaw ba, o si Leni Robredo may ilang iyatbang, Sara Duterte daog. Nga no? Dili sa kakusog ni Sara, kundi sa kahuyang ni Leni. Hilumos atong lungsod. Nga naman, tungod kay, pag human mga gala sa eleksyon sa 2022, pagkapil din ni Leni Robredo, wa na siya ikita. She becomes an irrelevant politician in the national scene. Irrelevant na si Leni Robredo. Ang iyang mga hardcore, daghang ng luod. Kaya wa man sa kamintinar nila. She is nowhere to be found. Ha? Human na pildi mga higala sa 2022? Wa na Leni Robredo kita. Unsa imo niya papawalikon? In fact, daghang nahigawad. Ang mga volunteer sa camping, daghang nahigawad. Kay, nawa man sa daw buwa. Di man kung unta ni nana mga higala ang kalidad sa kalider. Ha? Di man inala ang kalidad sa kalider. Ang leader mga lam, mapildi tag madaog na agyapon ko. Mapildi madaog na ako. Ako ko nagtimo ninyo. Pero ang nahitabo ninyo na waman sa kalit. Nahanaw daw buwa. Mao na ang sila mag-abot si Sara o si Leni? No match. Ha? Huwag na kadan. Mudaog si Sara Duterte. Dili sa kakusog ni Sara Duterte. Kung dili, sa kahuyang mga galas iyang mga kontra. Hilumos atong lungsod. Sama bang Trump? Oo. Si Trump wa mo daog tungod sa kusog sa ija mga higalang pagkakandidato. Hingdaog sa kay way klarong kontra. Posibleng mahitabo ni Pilipinas. Kay karon pa lamang daan. Wa man kadto mahigalang mapatugot-tuga og daga presidente karon niya sa oposisyon lamang daan. Oo. Sa grupo, sa mga grupo nilang bongbong, wa kasod. Wa man ganing magunok sa problema ini kasamtangan nato mga higalang katuigan. Ang umaabot pa ka ha? Ha? Tanawa ko hindagan sa tunasod karon. Ha? Nagunok magunok bongbong wa. Nagkiya ko nagway ang bongbong. Positioning na lagi karon sa politika. Pero wa man ko gihimo ang oposisyon. Mao na nakadaot nila. Lang sige ra magpangomentaryo. Di sa angay mga presidente. Dili na kung dili. Dagan sa ko matubag ang mga isyo. Pero kinsa malagi mo parang ni sa ug mudagan sa ko may makamuod sa mudagan siya. May? Unless ug injong i-impeach karong tuiga. Unless ug injong i-impeach. Di na sa kadagan. Ultimo ka rin pagka-CEO manilhing, di na pwede. Presidente pa. Unsa karon Romano sa nakita sa political landscape na to? Ang Senado ni Huyang. Nga naman, they are protecting their majority. Timan ang Senado may muhukom sa impeachment ni Sara kung madayon ni. Oh. Sa tanaw ninyo, makonbikto si Sara? Kini, fearless forecast niya, gara-gara ko ha? Gara-gara ko. O madadyon ning impeachment nga trial ni Sara Duterte karong tuiga, og dili siya ikonbikto, sigurado 2028 Hilumos atong lungsod. Presidente Sara. Oh. Wa ko mulaban ni Sara ha, di magkumputar na niya. Oh. Sigurado. Presidente siya.
And I doubt og ila ning makonbikto. Ngano? Kanang majority karon sa Senado, dili na mga diehard gadzod ni Tito Soto. They are there again for their political interest. Hilumos atong lungsod. Political interest na ila. Ha? Wa ni sila mga higala moabin sa majority sa Senado kay nagtuo sila nga maadto liderato ni Tito Soto. Moabin sila just to be safe. Tanawa kinsa may nangapiki karon ang minority magpabili na mga silang minority. Anhi mo sud mga higala ang crucial ka-critical sa gihimo ining Bato de la Rosa. Kay simbako mga higala og madaog transaksyon kining uban nga mga senador, madayon ang impeachment trial, madag transaksyon kining uban nga mga senador, gawas ining mga bilyar. Kanto man kung di mga tunay konbikto mga kuan isara. No. Nambulag na panahon digong. Hardcore kuning nga mga hardcore kini mga bilyar. They're just playing safe. They are just playing safe. Hardcore man eh. Piye kita no. Nagtuod nga naaman ni sa kural, nagbarog man ni sa kural. Ug asa tumba kural ato ni lukso. Piye kita no. Nakitulo. Pero ang pag-impeach mga higala sa Vice Presidente og manadson, ang makaingon na po rin kinsa Bato. Bato. Nga naman, wa man diha. Wa man diha. Di magkabutar. Di magkabutar maglalagwa ka. Di ka present. Mo man ang requirement sa Senado o sa Kongreso. Makabutar ka lamang sa usa ka isyu nga gibabutaran sa plenaryo kung naakahintambong ka. Hindi pwede online. Naaman na balaod. Susno. Adios, kini lagi kalaki ni Bato. Kini kalaki ni Bato. Pero tanawa og diha pa si Bato kanya itong nakalabayng mga panahon. Nakalabayng buwan. Nakudita na ito Tito Soto. Lurin Ligarda na unta karon mga higala ang bagong Senate President. Pag ihap-ihap na numero, uy, wa man di es Bato. Di man kabutar tos Bato. Pag ihap-ihap nila, tablar mang gihapon, di na lamang ta. Wa man yun. Ikaw ang batuha ka, ikaw kasi nagkaingon ining tanan. Sa kamada sa mga taga-minority, ikaw nagkaingon. Kay, kuhan ba, og naa pa lamang siya, sa ihap-ihap mga ilas nilang numero, mailisdan si Tito Soto. Mas Bato! Nagtago magbato! Kung saan ganahan kong Sara kay guwapa. Sa pasado sa ahong panlasa. Maura mga tunay na kanindot na to, no? Wow, mga tunay na kanindot na to. Pili, mga galang leader. Nga naman. Ako ng idol. Bisag na mongingi mga kaigsunan sa perte naghanang mga questionable mga kalihukan. Uy, klarong liderato be, Sara Duterte be. Tagay ko lang klaro sa leadership be. Bisag usa lang. Bisag usa lang, ha? Advocacy ni Sara, tagay ko lang comment. Ang naaba. Wow! Naadi ay be. Unsa man ko ni advocacy be? Be, ang pagwaldas mga higala sa 125 million in 11 days? But then again, ma-fit man siya o dili o presidente, kinsa may mapugong ni sa udagan sa waman? O kinsa man mga higalay, isang ikaatbang nga waman? Hilumos atong lungsod. Be? Amaw na diha. Muna diha. Unang ato ni Ampo, apil na PDR kada kadlaw din eh. Ato ni Ampo ito naso, usaon to na eh. Because our politicians mga higala are very transactional. Transactional.
Paita ini kalakiha ini nila, oy. Ha? Wa mangutay mga leader. We have all the kinds of politicians, but we have nothing. Ame kind of a leader. Hilumos atong lungsod. Wa the leader. Politiko hinon daghan. And yet, they are not bound mga igala by their principles. They are not ruled by their principles. They are ruled of their political, survival, and political interest. Hilumos atong lungsod. And we have also a vast voters nga si Jack sa akong ganahan. Kay si Jack sa akong idol. Tapang at malasakit ko na ko. Ibalik na natin ngayon. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Kinsa may mga sakop sa tapang at malasakit. Bato de la Rosa. Hay, may tapang! Hay, may tapang? May? Ibalik ka din ang tapang. Purbida po, oy. Nangasakit, tingali, daghan. Daghan, tingali, nangasakit. Pero tapang, oy. Sumaha, imo mga manghon, imo mga igsoon. Kapila ng hagit. Oh, sa dihang gisanong, ning sokol? Nanokol? Nanokol ang mga tapang ang malasakit? Hainot! Kapila ng hagit si Basti, kapila ng hagit si Pulong. Oh, mga anak, mga tunay og tapang. Be, nangasakit man lagi. Ah, wa na'y tapang, nangasakit. Ah. Purbida, no? O, ibalik ang tapang. Walagi. Ay, walagi tao. Unsa ang mga botante po na ilang mga fans nang hubag ang kamot o pinagakpak. Nang hubag ang ilang kamot o pinagakpak. Kaya lagi ako ng idol. Ako ng idol. Tagay kung usag-usan na lang man sa kaadvokasya. O kung saan na magsulbar ng problema sa Pilipinas. Be, bisag usan na lamang. Nga advocacy mga galan ni Sara Duterte. For the past how many years kasi na politiko? Be, tagay ka bisag usa. Nga isa advokasya nga makasulbar ng problema sa Pilipinas. Wa! Pero kinsa pa yung ikuan? Martin? Samot! O Balihon Tomas! Huga pa mas Dirtinis Martin! O mapadayon ng atong maong senaryo na to karon, no? Bida. Maato pa kadaan law tamay kala mo apil PDR aron panalinginan ta. Kay mao gyud mo nitong dagan karon. Oh. Kining mga tawhana karon nga nagkuan, sige, suporta mga hagalang Sara Duterte. These are the same people nga ni suporta mga hagalang Bongbong. Nga dili maminaw o kung sa mga may tungkol og credentials, facts, dili maminaw. Pag-ando pa, si Bongbong nga nagkaragbangan. Tama ba siya nagbutang ni diha? Wa ka tukoy labot ibutang ni diha. Tama ba ito nakaingon ining tanan? Pero kasi mga kantos, kitang tanan. Unsa magsigi pa tayo ini mga gilang di kita maminaw kalagi aho ng idol bisag way klarong credential, way klarong plano sa Pilipinas, aho ng idol. Mula pata alas 11 na ko, no? Mula pata nga maotro nito na sa nasod. Kapoy na. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Yabog na ko, alas 11 na ko, no? Alas 11, ilapat ako, alas 11, 5 na niya yun. Thank you for the ganan yun. Kami kinamon. Asaw, Mil.
Ang dalo ng Armalite, man. Yan, Armalite. Ano, thank you. Nga ako nagputo si Koting ng 5. O, thank you pa na rin. Uba na po po, Honoy. Alimuot na ka to. Pamahong ko alas 12, ha? Pamahong ko alas 12. Sino mo sa hagtang, oh? Anto na Minoy! Sagad, mga gilas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sagad, sa Tupinanggaon, manggiro na ang mga baga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Diray, kanubos na jeep. Iyon po kong sugnuran, Roy. Roy Mendoza. Iyon po kong sugnuran, oy. Sangan, kay sulan sa atong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagan sa kangina ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bunguton, Najib Montiracobio, manamil itong buhingon. Ang katarong uwang kangayan, bago miling idlas, kana kunili pangitaon sa katauhan. Hilungos! Atong lungsod. Adto na Minoy! Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high! Hilungos! Atong lungsod. The sunrise in the sky. So what is on the daily sea?